Canal FM. Troto vive a no arito mi do izon na mi va radio Canal FM dile bebe mi we nenyo be ona me Jérôme susu izon. A homea. Au fond quelqu'un. So bido. Lo le ya. Ah, agbegbo le lo. COVID-19 a tian le toji. Yan tian mi lo lutte contre quoi. O we mi anu agbekudo e. E yira ma ka po izon. A homito. De viode. Au fond nuere. So bido. Lo le ya. Ele ira. Ndakpi. Joseph Gadawezo. Yo, Daride. Ah, oui, mais. Tu as fait quelque au fond là. Le mois d'Inama. Ah, et si, voir. Il venait jana, agreto, bonyo, il y a le méthode, il y a un gario. Ah, moi, le oh, yo, ah, ok. Bon, j'adore protéger. Ah, mais j'adore protéger. Sinon, à mon hia blé, mi hia blé, blé, les body, un peu le, d'un mot, d'un cassier, n'est déjà bon. Mais blé bao. Agbeline do, guru, miadou. Nicolas Digliwezo. Yo, Daride. Ah, mais. De viode. Ni sobido. Le komi agbari. Ah, yo ti aja na mi, janto. Ejanya o. Ja mi ra fi mo yo bo mo ti mo boje. O se ti to po ko mo ti mo bo no chojo no to mo na. O ti gba ta mo ba do lo. Jérôme Soso. Kemi so le fifi a COVID-19 be do a ele dudi. Wa mi agbonbe aleke yo le po le gbo susu me wa ya ko sire ami a on gba le po le gbo susu me ni o. Rekeji mi le do. Nyotalo la ni nene. Mi gblo kokobe même les vidéos tant que fi ko po dal gbogbo da e ba do na garma yo won to yana be pic ne ba do garma la no suba la di kaka pa anya be e la ba no didi pa que on mesure ko prendre alors essayer ko de to ma le ko wa o ba danati esionti ya ko be keke o me ale wo de mi ju gbogbo do me même l'Afrique a essayé qu'au doigt au Libojo ici nyam c'est avec les coordonnateurs et un comité de riposte et un colonel Djibril c'est venu quoi avec considérer que mi dongbea si vous voulez que de me vaya au pas mais caca c'est blaton né au pas mais c'est blaton abe ekbemewa ngbayi ejine no ameni amiton efe gwancha ebe ami yo do gbo vivi ami yo ko gbo be yo le den kure wanchi be wa be ami yo me yo de jesido ami do be enu ale wanchi ke moi yo la metro ya suivre nuele kudo susube ni ate adawa mi do ni mate avoning baba kaka de jo o va glo ino va se apito Idriss Walo directeur me poto di yo po paqueto e yo blede de be amebu o magbale amedi pe wa do gapa mi le nkeke omo ke bo han ameko le pa mi san yo po idolo antia yo wo kudo susu de be ni wa po agbodun ni edominya ni maba ile ipame kengbe ni amiri laba nke nya ma glo sun che pe ni be hotel mi anto mi agbo mi adume bi ogbo nko fi ha bi mi ni wa mi ano chon enu ngochi mi ano kum mi pe ode abogli gome mi ngba no yi abogli go yi wa ape ni ma wa pe no nagawe geste barrière quoi miano classique ejeji mingba no classique ni miano mingba no ya mi domi gbogbo lo ko to kan jibe ni mi wo ni na de ke no dokita ganglo be edo ale didia ke bon wa mi la ba do jesi do be edidi kenke wa egbe mi wa amole da pa bo ni hun church o amole da pa bo ni hun leke amole da pa bo ni hun leke donc apotia ele fi ho gbo e ko la gbe odo e do magba ijo mi la gbe didi kaka la didi gbogbo re ko emi abuji ko mi no dans les nuits to ani be enua e nombra ba didi voix dès que belle semaine ya me e donc considérer mi donc be va ike yo la po semaine de va ya
ka o mu sugbɔ tututu o va semaine ke trop suivre zereka eye kpo ye enu to di kaka va do egbe kwa nyale nu popo nyenua ele sigbebe dumeviwo kudo didudu anto kekema odidia civile les mesures barrières onti parce o la po o glona be amoa no kloasi wa chon bavette kudo to o la remarqué amo le chon bavette amo le kloasi acha voa enua amoa bodo tepere kaya nten pole tole enua miabe habitude domo o la po ne fiebe odoa si o mechan egbe amoa churi ye jana we ba si me makpoa ne odado asi amea sécurité ole asi amonu ke ole no chomba veto a ola di ole modi alona fo les on la blonon be a chomba vet ke ngboyado asi ami voa no do ne ba si ame voa ola remarqué be ame fiame don ebe ba vet ava glangomi ke ngboyele ponupo alo ke ngbo les on le inene voa ejo les esi bebe egbeme enua amo le didi abonene no so enua yovode so ke yo blon de confinement be nyale yovode a evo Africa torchon ho nene voa fifie do ale yi di le mia boya fifie mia be mesure do la no senwe ya voa mpo be mi le gbojo le nu TV de ne fie be di do la gba temtro mettre sérieux wa intensifier communication le et do abe niveau a et la don a me faire medi enyo akpe Joseph Gada oui dalili nyawe hono majame eva jemi et que beda mi nyola no megbo nyawe sigbike mi ato gben ne voene a akpo be ke doje gome a metami po be na be nyawe nya so di kaname e voa to ne ke yo de ngome na mo kudo no la ko be do ban to ba di be ba gare men to cha ke ko ba ina to cha examen kaka examen to la ba po be est ce que no gouvernement dade no la to goma ça dit que na be ne ke ngora bien te tenyo de ma kembo ye miaglo bena be nyawe ko sa be ke ba dong be ba nye ke me sa be ga gana to ba hu wa be de akudu no to go to ko gana be aba nyawe mate gban to go to ngba ba ojumo parce que de ke jomi amo ye ga mo implepe le fun po yo ti fun ba ka mo ba ni pere ke no ba ka ta ba po mse flimbe na be ke no joni no sigbe to go kudo gana o pompolo no dome be nyabe wa le asila sime ne za kude nyago miabe frontière alo miabe etiawe no di kwa obuba oto oba no bide ba ko no bide an ko be la ben keke ko ben keke amea amon gbagbo de kaka dikio ino son ko na ko be na be ogba sensibilisation alo ogba honu sugbon le nyabe kopo mi to gbogbo tonto akobe mo kopo mi fio ton titiri nyame zemija to surtout beaucoup ko le ko premier piso beaucoup to ko na mosona e no to na e to mo bit o ko to sensibiliser mo ko mais na mo gbova nyaba mo ngba le gbova yolo na mo gbova amo na ka be na be watema na dokito wanyabe ne ba me gbova nyanyi so par exemple ni so dia e mi mission mi pan le radio dia amérion be ni mi be into no via me vero bo so Nigeria mo ko to ka wa gbo ba ya ye mi tutu bo gbo ba zame o le go wa mo le gbo mate po dokita de ke ate gbena ne bate ba ona po bo le ke mi ate wo mi wo ka pa nya o chon o ba po America si jo o di un po ka ka vi ba America ya no anyi po nka bo pro ikonji po ka 14 jours et là ke ka mi wini a e chan e la wo le fun ya ka bia gbo me na be gbogbo to be ke nu o gbe di de po ko be na be so ke ka mi ne de ya ko be na be et donc ngbalé disibé kaka de ke no bobo re ko ti o bo ko be na be enu wa e sigbe to enu ve parce que ka bo ngbalé po da mo so ko be a ke da na ka gba ke mi gba no tukara gbogbo de ki o nyawo izande vi je yin te kan gba vi je a mo le fiase mi npa me ma tan me no le fiase mo no omcho masque de chon omcha de chon e ke ba ve ma je be se enu a me ke nyon bi ke le saka na cha e cham chon ni be no naka elibadenda mo ola de ga gome ola sosone kolo pompo ka fla wa be tan le geje nuodi ela ba sokopo wa be akolo kudu nu naka ko be no gegia ele ko be sensibiliser no hia be na be sensibilisation ba no yedi godogodo e ngba po ko sira me ko be na be gaya club alo be me ka ko po na bolo ko sira gbe nyeto po amo le tere jur football
nyambo obe les siti no obe nya de obe de vion gba de goba nya me ga obe ba to le terrain le football ke football voa on ma nyua fifi ya mo va le ko fiase me jo lo ba no si ben de que to ça dit de on le quoi 14e mi-temps daga no jo ko bien ka je sais même yembe oh pa nyambo ke mi de gba we o mo ba ngro be nya be cho e do mpele fi maka e je be article la tout prendre na yo la o me yo le naga me go be na be amo gbare kanedi kaka fifi be na be de be do abe mle o e ya mo gbare kanedi si go gbo amo ka bo do te ayo sorabi kudo nu amo gbare kanedi be na be de ke nya même no la gba kanodi chan no mesure barrière kengbo parce que ne kanedi be na be ka fra ameke mchon bagbet mchon depo e be football ka ya home ya de o kanji be na be la be na home nchi kone via lamlani ke dra gba ka ndali sise kan no kan se ko kwa ngba me te ngba na be nya nji be ni mi onu ya ye mi ma pa me via me to wa yiru la didi enwa do jokoto se gwa sibe ko jokoto me ni kwa ni mi anto mi be mi ma wo de diwo ke mi agba yo no ko ma de mi adio Nicolas dali si wele ke mi ato glo na o ne do aji didi o nyama le fofo ablo bonyela doy mo di de ko na mala fa de kablaton de prisoner pa mo o khoy o mi nya prisoner pa ma surpopulation li ho nyi ba amo o lo no jo lo no ji egbo lo nu mo fifi be yo bo ma ka kwa mo fo ko me yo li ko potio ho li de me yo li ko potio li de ta nya kham nya to ko sa ba di ji nyamo fo ndek mo di dio nu mi ate wo ko nyi ba si bele ko gble na amese no mo se awo nu o mesure barrière a tonu aklasi akupere aboto mo plein of yo mi no vo à côté de ça o gble mi ato nya kakado to mi na de fi sécurité de fi ko kwa mo daro amam gasi alo mo gasi o am gasi amama ka si fi ka o yo amane ne le si fi de kondi ko nya ba dole nti o le si o fi ka o le tutu kaka gbe ta nya to so Nigeria kaka ba koro Togo yo bobo sabo be didi nu mo vivie be yo ya yo pole ke ta yo da o ma mo aka comme nya to enu le nwanti fi o to chenya nu ka ta ko nya ba didi o mo mesure ba o mo le de confiner alo lo bobo mo bo no church plan wo ça ka o nya ba ta nya nu mo nya nya mo gala fonfon que parce que nana yi aziti me pon ne yi prison ko na po be agbeto e le fuma vo mo am nombre ma me no mo yo tu gakpodo yo nyiba mo ama la fa de kat blaton tutu ba oglo na ba me yu aseke deva yichan o ba me resijo tutu ba me de kade nti bo po no ale fo mo le dila ko mo le di kaka gbo ba be we fi po ba yi asire ke e ba le gbon lo fa de kat blaton e gbe la fa de kat blaton de prison pa mo nye bere ele si be fia nyo tu fu du isi o enu onyo to gogo amo le me amo mlo no di amo o le ke kwa o le gbogbo yin be o nya sincèrement na dante mna mi ben didi ma didi de ko o le gbon be do adidi o ale o le po la monti le mi da si leglegi mi même ati nya mi maglo mi nya oni be chinois yo kala tia o ko no ti me dena mo ko le test wo mi nya be de Canada les tiges ont été infectés au nya no le covid est infecté o mo ka infecté o e dobu infection bu yo ko le ti nya o ko ati bo no ko test yo ka po dobu ra tia mo o nto pora o ko ati bo no ko test mo fo da de enu blonyo mo ni to go to na nya ba no ta mo no nyire ba edoa mo po ma va o wa ne ga yidi pe enu ni ate o ke don ga le ni parce que de kali le gouvernement nya ça on va apprendre à vivre avec la maladie. Elle c'est bon, quand elle me donne un mot, que d'accord, nous avons bloyé, ne gagne nous, douanier nous la mou, ne nous tombe comme ya ou mino, mi da si on me communique que yo vous benyanye ma dodo vo, nous pour le miawa, nyan tomia comme ta bonne ya golo. Et Jérôme non bon balia me vaga pas me ko ade no le ngbulo tale le kola dodo ke mi so le pour mpo ya ogbanya fi ajoga so me so ka o me kaka wa be ajoga so me fi on polo o da tu so jo lo me de o da e to velo semillato e va un po la tu claso to ka vero le ironia vero le ko le globo e asase ke da tu e bo haben sa ajugra so un po ke di si do asase do la ka woda ino nya ko biare nya ko obia avec ko pona gakpa meji ko do
et parquet et justice là normalement oui et y a oblé domipo fiko la mo kodo na ya mignon parce que globe na be le kamo su bodo voix et nyon ne be yo magwate ala me so dario voilà so dara fidéa sauf que fiko la dero via et ko bon na gbe onu gbegla kwa fi o le de et quand c'est vrai que Nicolas le blanc et c'est vrai ouais les nami avec leur riposte à le comité ouais les yon nombre nami yemi le dapabe le ji ok ba le globe et ya et divide donc nega que mo dapabe que mo glona be considère ame yo po ame aleke alus e blaton yo po blaton yemi globe le ji nega que mo globe be yo ngwa po blaton yo po blavea ya glona be na be o wenyade nene mi do la ni mi do oh wa me ko nti o le po le an gba sugbo de ameko voilà cela prisonnier yo gbo no gbo di o la gbo di la para ka black tom ka onyu gbo di la Nicolas ntu kara me ya yo so chakana kudo do ame o wa me no adefo en plus temps nkele me ni be o ba le globe na be ameko gbo yo po dole wanti yo le pas mes pistes ça yo mes contacts yo la mettre à mon quelque en quarantaine nke o ça semaine que va yo mi globe et noi dit subo parce que mi o globe o déconfinement les Ghana ko ya togo ko le Ghana ogbo kudo me dro ogbo donc nke na be et noi dia yo mais na kamebu gbo fifia mi nyabe et la gba ejiro alo la no stable alo la didio o le pare bon maintenant gakpa me nya ya quelqu'un mi le souhaité be o gbe po nombre ya reke abine ne jusqu'à là échantillon de po on lo nwo wa gbe akem le sewa e no apeta de semaine popo me sebe yo da on gakpa me no tokinke ami ko ma to le mon e gbe me se ce qui veut dire na be no li 2000 no ni 2000 prisonniers on l'a testé 2000 prisonniers keke donc oui justement maintenant nous tester 2000 prisonniers on l'a de ameko les positifs on l'a de la physique on l'a confinement on l'a non confinement non alors quarantaine non kengo ameko le négatif on la TV vous la fait comme ça on l'a te sur rogner dessin parce que ne ameko les gakpa mais il y a pas les panique là non et non mais là paniquer c'est pour ça même que asthmatique le wa de maison c'est pour ça même que les souhaitables on la tête atiamo wa mo tano tachiwa ok ba le do tukara le ejuame donc on savait ameko lebe o blasiro gamele domi do ameko lo politique be nyanti o le zonzon o le logbo kwa me do ko gba be le nyi amoro la tachio ameko go prisonnier politique ameko le manifestation minu mais amo la forcément la da ameko ni brigand de grand chemin wo ameka la dadede demi le de menya glo Ghana au déconfinement Togo motu aniba mo de le ka mo ofa e de ka le Togo tu na onya ma ni Nicolas Togo me de o le pa mi glo de nya yo glo di o yo tu de o le ka mo ofa le Togo me frontière sont les frontières les plus poreuses on les Nigeria ka ka le gbo si ko le Togo ka le gbo non yi kondo e me kondo e me ta la fa ya o li o bo tu de o mo nya le ko wa te contrôle da ba mo ne ga do mo fo nya tu da da mo ga yo ya tout la Togo mate globe tout dans la Togo mate globe tout anigba me dans la on te le toi ya me to va toi anigba to ma les dans Afrique de l'Ouest mais Togo me frontière la plus poreuse là c'est que là et ya no ti po vivi bien de papa no ti po pa gege Ghana me là alo gege Benin me alo Burkina me donc no globe autour de Niagbalo menyo quoi bon maintenant ameko lo na de même soja ko no na de jo ko na po no bio le o tana tia move na e de tutu ake wa Nicolas me de tutu ke o do vi hira ko ji na poda bere o to de me ai pa ime po na po le ke amo le fagban le so mo le ile gbo wa imi ato le nu jo le nu jo e ga me na bro da to su Ghana mo do ya lo me situation yo ton gbe va événement de pe jo pa me do ponaga me do no na wa me no me ya me do trop na chi e mo gbo cho nation numéro 1 na pole ko la mo no tele ga ho le Joseph même il va prison be nya be akpadia mi bronya de fifia o be o ma gbale ame bu ame yeye bu so wa daro ame ko le pa me voati o
wa ebe gɔmɛnyi be na mere wɔ ne fifi no le a o ma gba so edora fi de pepe wa tɛri esi ko ekolo biɔn bɛ ɔlɔsi wòle biɔn bɛ na be ne o bɛ ne bilen diga dɔwɛrɛ. ame kɔ ma gba di a. i bɛ ɲɛ. wala edi bɛ nin gila bo ye. aa e ko a ta ka e gɔmɛ na be e gɔmɛ na be prison na bo de gbada e koko wala fɛn koko lɛ gbada wala labɔ jade yakpe alu ye bɛ kpasi o bɛ na be nyawe ɔkɔ bɛ na de nyatɔ mi ɔkɔ bɛ mi dza ye alo mi gbɔn ɲɛ ɔkɔ bɛ na be ne do a do prison na bɛ kpa mɛ a. Ela wo poto idino soka ke mo kwa ka tuba ya ni ke mi soulever à prison quoi si o ola ko be na be wan touch nyebo mu nyayo onya ola ko be na be déjà que les devait comme dire o ta chame fide ame akpe de cadeau over yi wa seulement ko be na be o matima tati wa kwata ke ke me si me kwata ze biso nous wa ka ke mo tati mo wan popo do ala me on voilà okobe mfike mkobe na be omjaye sugbon na me yo ko ne va ba me ze kayon kaka do ba ka mo fike bile wa fifia déjà me 150 wa no be 150 a sugbon dolo 150 le gbon voix sugbon dolo dans multiplié par 4 alors fifia ko dans 2 semaines avec beaucoup que 150 ogogo wa de voilà ya le gbon wala no jare ah d'accord la ko be nke gbana nke da ba jo o ba sugbon ni ake o ba o wa be mi tu won le pa mi o ba munya o kan o chaka ko no no ba me ko ncho po dale o bo so ituro ho me kwa me ko le sesene isi aga mo ba le o me tu won o to hun won wa pata ko ba sambra se le yiya mi wa daka ko be solidarité nationale les prisons daka ko be na be o mu di agba wa ki le kale daka ko be fi ko le wa npo be na be o relation alo ti du ronto e di dialogue les prises na be ko to on susu kababe ni no ate ba me ni prisoner fifia eje ba me vo e kola we do e nya be na binga nya kwa binga ko ko yembe de kula do de kolo do avec clinique privé no e kula do ba do le pa me kame traitement zrika e di gasiaga puisque au défi on na me be e do am nyebe no le kokoko la godo ya ko daga fike espoir le be na be no le pa me lo le gbogbore no tite kaba sigbede ke ka fla sigbe no le ini pasi asia oso enu reke nuko tant kudo no wadu no de pame po a cha si choko be na be o mes kudo punu do linyasi o lo flu gana bi gasa daga ko yin sopin go na ga gbogbo re po a anya be na be wa choko be na be ke no ale ya be o lo adu asi togonti ba nke mi agbona be na ekuya gbava mi premier double be gbava mi o donc ton no kaba ni wa po ni be nya bol olo we va za prise na be nya kenjo vidia no wa po nya mi gbona be no le la mo wa o si o mo le ça c'est quand ko do no bio se wa se de me ku de ka no wa inwa ame ko le gota to alo fa ton blati de ka wa ton nya gbon ko be o ya lo fa ni o ya lo fa be lo fa mi ni a godi wo ko ni ne be no min gba sabe après non me lo dade ne le ko le no to la ne mo nya ne to go vi ko no di bi gan me do ya me nya de yem nya kaka to mi je no popo o do fo go gana mi centre d'isolement le CHU campus centre d'isolement le CHU campus a partir mo ne yo ko dara ko vire mo ho pagidia yo va do yi yo va nya mo ba nya do no ho le ne kam yo to mi nya ba nya de to blo ba de ne nya ba na maku il me te fan avion ko gama ma je dans le ko no javi fa ne va kula amon amabo bona ku favi wono va kula na bo ho le do ayo won ble na e tai favi lo donc e ya fia gasia comme ko ono na te bende ne jo ha fi ono yi alors no ne va u gamba la se prévoir donc no ma on to kaba ko nya wona na se ba me le mia plo la o me nyu nuye le vivre no ma nu bo le vivre no parce que ne pas non mais on ne concourt chonu yo lo kaka respirateur me nya fia respirateur me va ni pe po lo ma panya Joseph ne webe nya no o ko be re nya ko Nicolas Blanc nda se di voir no so po jo même en France egbe mi a be Macron gbegbe ja o le accuse be na be do ya no ma be na be nya ho wa ti ka ba na ka kwa be na be mito critique we nya wa ba be na be de ko nke mi la wo fifi ya nezu be na be amokole mi gbole do la amokole fifi dia enya koto dina mo sugbo be na mere amokole be edon gbale ka do fifi dia wa nya ilo akobe na vide be no gbale si amokole be dom le kiri ka wa opo be na de epidemie pe ne ba ya kajo kudo tugbejo vive to tugbejo le do apo bote na yo wa o gbe we on ja chon ka su o da mo roji lo nya dare de
le kogne me ne po ga tonko ga nyang ba pode kaji ko ko na ju ko na asen ko feke sa bari ati amero glinti wala be ya sigede ko me joyo no fike nyang bobe na be l'émission me nya to me ne koko nya ko to ji na il y avait Enoa so benari attention fike intime le vobe no ba hu sukulu be nyale ya parce que ngena nyale fa koyalo ne déjà ne e prison to de kia no ba hu no ba hu sukulu pe nyum nyale ke lava no do parce que sukulu ajo da oui parce que de vieux deuxième trimestre oui parce que au séminaire déjà et du coup sukulu o hu tonje boa dans les bases les sukulu vieux de yewe odo ko la skengwe shine viola to sukulu do ko wa kengo o no et puis dans les bagues kabebe on les c'est une bonne volonté à désinfecter tes pères mais va ni que et puis c'est une question désinfecter des dépôts kengwe de vini to tan lava on les désinfecter wa ba fopa wa ba pete wa ba et puis d'aller on les do rame et puis c'est une question de discipline les nyam to mi de discipline o be na be mi mano discipline o de ko lava de do be adito kwa ji non to la home le gon be do am le o de dia lava adito ispo kaka gboba bam la igbaja be de bi o so sine ne so bon ya no so bon na kan nu kekele mi to mi no serio ga ka lava hu kon lava hu so na ga ka mo do agbata ni wa be vi o no sanu alors non de ke dans les prisons be nyakeyo le blanc et prison be nyawan le a Didier o keyo le blanc be Togo be prison de 600 personnes be nyochu amou 1000 les prisons muni e coronavirus et la vente chan ken boy mi la va no blanc be no chu prison bo alo no ore ke ore en plus a keyo le blanc be e no aya meye ke wola lea omda so yi enua prisoner wa ajogla so ntono to tame bu parce que na mo le amoyo doro gendarmerie gbakudo police wa ba fo ka ba de na okube no so yi prison bo donc ana mere do fififi obe nya ajogla su be obo chu prison a mere penda yo a ngba so be e da fana e so yi ye dia ke o le blanc school di toto be nyan le blanc be ko ya gomie o le blanc be ko la to school di le china o désinfecter nous coup de temps mais do matin on nous les filles nous quand désinfecter déjà no premier be school o be o dès qu'on a désinfecté et nous problème en temps on pacha de wa et nous azava gbalo beni otu et nous mi abe problème en temps muni et nous coronavirus ya be nyame problème en temps les so gberegbe enti nke Togo tola wa poni no jagbagba ne wa respecter mesure barrière ngbabe ya le do akengbo wa be koko daro CHR won chan ne do fi amereke mnyare ke be da no do na gba wu ko ne nke wo amoyo kule ovo Jesu gbe won ke do no ba wu ko a on tele po pata wa gboro be nyi ne donc et nous traitement touchant que o le blanc et nyagbale so traitement chanti chloroquine be traitement chan et nyagbale so chanti donc OMS le blanc bon bazin ko donc a meke we le po le po ebe e do amulewa no buta menwere no nyabe ejukeme yo le a suya mule no buta menwere wa respecter mesure barrière enyo Nicolas mi le gnozande ya be tidudua omu ododo kaba kudo prisoner pamenti ye mi le gnozande ya be gouverner c'est prévoir mu bi no ala jo kingbo la ba no dimo ke ogbegbon be aya me huna kokoto go wi ko soti français ovo dia gbo wa de dodo ka wo kudo me ko la gbo anti o dade dodo ka yo wo dade e ponu no anti de nyekplo fia tamunyo menye mia vio mia fofo kle mia soro mia janvio le vo de na bovo ameyo be le dwaplo wo ke me vio o soro klo no wo le duta ko nyibo le na ka no le na ka ameyo na va you wa identifier clairement akpo fio la o ba mo do fogo do ma fo metite le ke amana akpo to afiro wa fogo do ma fo metite ça dit ben e glo be yin le fi le ke yin na numéro ke fo mo va le nenou David le nyasa donc e wo be na ko be no va chaka yeta na ko ba mo va gloria me amere va le doit ba gida eteku o ba mero o bora go be nya pli nya nya tiati nye plo fia mo nye plo mo soro plo nya nye plo mo viwo le yo devant ameyo ele doit ko o viwo soro kwa javio yeta o mo tu ya mo fu dia ele nya mo ko fia bon nous ka le nwantio nous ma pete ko lo wa normalement ko le nene ko la donc wa do gad wa do ha na noa
a dogabo le que camé a me vie on va me remonter au blanc yo vi ma yi on m'a yo vi dans quarantaine il me vie hana no kal o me vie dans lundi il me vie ye wo bebe no ni nya kat même ame ko test tout ba ka fi on va de communiquer bo am blanc communiquer do ben me la do ma galenti wa do ma galenti ma kayo non kayo ko no ba ti ma kayo donc na pas ne noir le ma de droit ta won to de ko ni bo quoi yo le on le ba blanc ni choba o de semi de télé o be cubain o cubain donc il va ma pas beton ni on pas cubain donc il ko bo ba moro le cara bo ba moro la fille en y go me molo en y to bro ni molo ni to bro ni molo Nicolas mi dossier so no anti la mi enquête mi pa o ni mo pa mo fier de télé le fibre e ko to ko télé on le CHR non to ko télé kia en 2017 yo pro oh non conférence de presse non yo mi nya bolé yo di très mo reportage pour le un petit canilo ne ko na no ama akodum kuma na masibo ndé mo natin o mo da filiki o mo na ko na ko ne no ye jo e ko ba emi la ko nglo ko coronavirus bare ya ne ma vonya coronavirus bare o to si be bola ne ka ya bola ba ko ne kwa ndé ko mo di le togo kwa e vivi no e ya gama no coronavirus ma nya gboa ne na so mo tuma lo tururu si be ko ko na kire ganu ne parce que mo di ne kano ho do jiza ye to va de fufu bon de cas mi a choko nu ya choko nu be o ni be coronavirus le fia mi le fo lo ku mo de ku mo no ga ho do kita ku parce que vignon la subo famille planning familial tonton les da pas bien quand le confinement le quoi on est to pas de lo ne Jeff le do mi to Jeff la tendo e kame ne mi ahonyare ka ku vele si so kuru ahwa kolo ro kuru na virus anti le anerome enyo Jérôme Sosu ameko ogbo so yo vode ne meji dudua le tibe ya ton pas do du mevio be edon wa so egodo wa ba onya wa ko nto ododo kakodo asan onya gemi amola buade le corona okengbo yo nyade ngbale blabena de coronavirus a ndo akpene la pade be va le de baba pero que va mpo me va glo e va de ndo solution sol le confirmer na mi nko mi le glo e gari mo ba yo na mi be nkenti mi le glo nkenti mi lo de ka coronavirus a mi ado akpene ngba pato le glo be na be le ke togo anto le plero a e sibi na de ame anto le ngbo ya le jolo o le po mi agbo o le tote be crise de ne jolo l'éducation mais puisque sanitaire et crise de na jolo l'éducation qui va prendre disposition de acteur sukulu tamia akpagodi à la crise de ba jolo nubo me wa we to sibi ke Nicolas Glora wa ma mo dede e le yo vode ya o we gbo nyaga ki ma mo gbo mass me wa ministre Gandé evia kodo no ko gbo omno hotel de pepe mo de ahun mo no soja be po na e ahun mo no e fi ko no soja ke be po na le ko na po na nya keke ni tan be da gbo de vo so gbo vo yo ni yo mi ko na po ne le ko na le ke soja ona do le ke eno fi ko le ahoke mo le kodo ministre ni yo mi ko re do ka ni be ni da gbo e na nto ti ni po gbo wa ga mi le mi na ba gbo ministre do mo c'est que wa nya mi ko ke bi donc amodo lea c'est vrai que ki me le glonia monsieur ministre des affaires étrangères e be wo et contrat do ponin polo ni contrat moral yelo alo contrat physique écrit yo ve ame oglobe no yo boa de la no quarantaine yo la respecter government ame monsieur normalement ka me ogboa olate biko dora journaliste olate nya fin mi atemi va no vérifier pour la bela ame okpo téléphone liste ko audio liste que na menen que va 150 mi atemi no okpo fa bela est-ce que véritablement on le font on la quarantaine ma de ne me lo mais allo no ma woni ne wane nuke a 2 jours 3 jours après on est no conférence de presse on yo mi bon ame oleke
ameoleke ne mianya be véritablement mi on gwa no to na mi be yo test na me yo pas me le positif yo yo mettre en quarantaine mais en réalité comme on le bozerika dispositif que les aéroports que nyanyem ya aéroport que yomo va ya hon de to na isobe aéroport antono de dispositif que les vous normalement na me bozerika on l'a testé avec le là notre trio son d'arriver maintenant c'est à 150 on va l'over corafide king bo va trop le beau le pas me do le à maison king ba mi quoi avec quoi et des fou quoi donc une que vous voyez un pilotage à vue et pour avec le premier le ka ko le et puis une de li he onyi le vivre et quoi que nous a jole que onyi ba do alon pour donama et y vont alors y de fou fianye ba ne par exemple Togo comme au moins direction alors au moins asi clopoli wona na kwa kuna kwa mere kwa be yi security mo kwa kwa pare de jo abe ya kwa be de temperature me bien yi chobere nka opo yo remarquer akwa be non attends je vais mettre ça nous ka ya wo be on ma if ya yo le on m'a dit de faire on t'a dit de faire ça nous ka onyo kona ko yi te ba ko ba kwa be attends on no il se fait on ne bloque on ne no ko be micro asi de fuma o asi clopoli enyo vont tout man avant nous pour donner allons tu on a pour Nicolas et là pareil il est quoi yo ko la bo akodo ngonu no si Nicolas no chef le va dire be nous kata wedo e ba on m'a dit de faire il est tellement nous ta c'est-à-dire que no yi c'est ça on la c'est vrai am nyori am na do do man ti fa ba o ta ko ta mo yo ala ko sa bo o po ya o po do de yin ti o fa voyez me va bien be de o le no je nous kata o le do ha e be ite o bo ni do amaji ko na pole ke mo le dai on me to mi senta am problème on ga o kwoti dari mi klasi to go complete of yo mi klasi enu ka mi adogbo va appareil himako sécurité to mo nyanti o ko ba no ngodo na on ga wo parce que la problème température de l'eau parce que on no va nous kata o lo ha e lo ko nous ka o ma e be yo bo de we la c'est que docteur nyam no ma docteur yo la daru funu yo la no ale do wa ko ta si menia voilà moi le do wa le do ye sécurité mo nya de ko wa ko ta si menia ko amablo le o ti dani la cyclo ya nu vo clément o ga we ko Nicolas mi c'est toi Nicolas s'il te plaît machine aller o ki ko le do température sauf que normalement mec la zin et la téton no benade température bon en fait no accepter gbedo comme quoi température à midi c'est comme ça no yi et no CCT mi quoi mais chef no et no va avec la so machine ça veut dire que donc quoi les températures on a béni was ping zeton les températures je vais te permettre là donc on mode oh là Nicolas va bon Mundolo wa ameko so no na ko bi ebe mu kan ti be e la be obe so le hososo no yi awo aposo so wa le kebele enyo do wa me oui pas terminé c'est que peut-être que terminé na me bu ne peut-être que ameke sécurité to ke wo enu ane Nicolas peut-être ya mnyancho wa fidèle ya oh mnyancho yo le wa ya ko tu ko wa ka ko bodo nyemo ngonu ko be me bien o be mnyancho o be ine wa komode on la fia no e ma fia na bo be ili nyure vo na te o no nti ko ba o ko ti kle pompi dari mi ko si enyo o na ti pipi me le gbo te pipi o e fo mo je ko no na mo pon de keche ko bien ko be on m'a dit de faire ça o nya be jora ka le soso ho ho ga le cha mi an pora ne kwekwe to do na ta gure do o la wa binu ale ti aso we le on m'a dit de faire ça nyaka donc allez afilo lea na me o température na wa ela to no be température ele nya de bonne do kwame ça nya ba mi wa nya yimnya be dokita me yi le fun le o lo va nya be peut-être que autonome be et nous on est c'est comme ça donc on qui mis la bon be avec le ou les Togo comme ils font les on est trop fiers alors na me ola we la file pe on est formé tu vois oui et en plus wa no de nous me na mo tout à fait et wa to na mo be
no be to no bon ni passer quoi te blona mais avec monsieur votre température normale passée elle a rassuré mais elle a demandé gagnant a dit de faire ça covid a ko nana e température ina tia on le covid non e pas non ya no bule o to conclure no fiore nyame no so ni no to ndo kusubia oui la cycloafie no boy afi le forme do enyo were on va kon ma kon mi ano ble kon ngondo na mo ano mo ble e changa ni on la donc be mi blo le vie le na fenge be bo be ko ko na ila imo le ko vo tamunyo nu bo la menti la be mi donc mi blo vie be le que no va le do vi to cha amo ogbodi la gbodi c'est leur rappeler et no ajoba le sibe na be e no ajoba le sipo be na de be et Covid-19 avec que vani tokele puis problème tout à fait et nous Joseph il est bon nous ko sur le haute température avec nyale ko yoko sonti dalili tout bon faisons nyali nyaka kado to minye critique le nya o parce que ni minya o mien do chaka mo le toi parce que le kemi nyako mi bon via comportement kwa mozana na fio kikelo nia mtutu bon nia par exemple so mi nous a passé des passeports et nous a pistole viwa thermoflash aux zenam mi nous mi assemblée nationale ni so aux zenam mi togo comme ni so aux mi CCIT ni so mi a vu ko aux zenam ma go mena bia me ko les no bia me on fion alo munyo de ko et d'autres sino bia be e go sabe no na go di tant que pour ajote par exemple so que mi nous a passé des passeports à amereba iyo que no tintintia wa fi wa soja le we soja te be a obe no oblo be ne be no fafa gbe kenbo se zomba sugbon obe be zon so kaka ti ku me bai na ko be no be to te kenbo na ka ya pa mu le fun le suivre do après c'est be 10 minutes ba obe introba ko wo ne a ngbadegbe obe ni fi ke be ya na ka je parce que ma gbe na bo mu le former me alo deke o ei ma nya no ati kele gbe be na le c'est la même chose quoi Joseph nakade ni mi be globe da be no be enu ba be alumi les antenne do wa la ko be amole funa wala bo ongo na yo be na be no be be journée so be na be parce que nya ko mi gbona je te dis be gbogbo to wa et pas moi appliquer la fio na kan te be ce sont des mesures préventives na kami mare globe be na be no be no ni la wa on na formation wa wo ndo do ba bio mi be na be est-ce que no wo ya mi be na be de kia parce que o te mi be na be enjejo ko na la un instant Nicolas Léo parce que mi be na be Nicolas ka fa Nicolas ka o flasher les fions amo wala fashion fa na mo ka gbe ba do eji ke boye o la bien be na be ça problème de jo na be nkere jo alo ko na mare e go su gba de nkejo fa ta ke na go ne pepo a eno no ati ya ta o mi ngal shira no enya me gboro ni ba echo enu ko me vivre boy me nya gboro le e ka me bia o ko na bia me anyi cho ne pe soja ka mo no je no ati se vi de passport we aka na yia ame no soja no gboro o to be soja no gboro na ibe be ne ne be ame ba no te vi de ko to ba kwa e je mo fa yi me la me bia se be de nukata wo ebe na bo bo ni wo ina enu ye fa nyere nyame nyemele gbogbo na mo be amone ga inu ga we no enya temperature be nu nya temperature be nu ye nke ko ja be na be kati be Nicolas tamunyo ale ko poser question na me amu second peut-être ye na be no do ntia be obe ya we ye o so do na ebe ya we ye obe no plenty bele we do ma ebe do yo do na ebe ya we o mye se be nu ka be pomo alo mye be nu ka ba pare ibe ma ye mtende Nicolas evo esu ni est-ce que Nicolas eyiya do wa wonua ye wa gba bele bele nya wa gbo je le ga gbo se mi ya o ba mo ma onu nyem gbo do mo mo ga wa for le enya igbo nyem le be eyi Nicolas ale ko le gbonya do are o le gbonya ti gbe apare yo wa o so le fra mo e bi ala gbo il y a Joseph Nicolas est voyons la Nicolas est continue allons continuer Michael Blanc a mes 150 que we gbo tutu bon benya et nous ken boye amiola ke amio gbo 23 et nous ministère des affaires étrangères qui de communiquer tout et belé rassurer Togo tobe ameke we da gbo wa be yo la prendre disposition kekim ne yo asopora be omlele do ken boye o la do ameomi donc akeyo boa baba de communiquer butobe o gbo yo lo je lo fi yedeke alo fi yedeke
voa nemia so bien nemia so blonu ke ministère a blon certainement be o la mettre en quarantaine puis so e gba mi le sebo o test na mere o po bo le positif le wa me quand on dit be ministère a pour nke be blon ti do won o mtafi ameodo amome o le yo deva imasme e won mi le blon won be nyon e ke o gboni so 23 mai e be nya e mi le blon donc certainement be a me 150 won wa gouvernement so daro afide ke we o la kpɔra be o fɔnyore ma ke ŋgbɔ ye o la tasi o do population mi so yi enua be nyake mi le gblɔdia thermomètre be nyake mi le gblɔdia enua o sɔ le xɔ zozo na me voa munyi be température wo yi di kpɔ egɔme nyi be o lele covid forcément donc a me ke we le nɔ banque mɔnu gbakudo institution mɔnua nkanwe di be o la gblɔnya wana wa cha munyi be ne ame ava ya me ajezo enti ye opération kebela we magba ten we wa lo la yo 111 be no ba ko ame ajo funu me chan kanwe di be o do la former ame on les côtés wan ne ngbaba no hlen enya dondon ba wa kudo c'est service au les services de passeport avec des idois so jawa monu jenti nyame no ozon vacha tension ni a zozola te température là il dit non ozon donc kusudia température là il dit non donc les filles a dit est-ce que o fia mon eni a est-ce que o la bia mi asebere nde kuku o so hunvaya o so movaya o zon vaya e wa no te vide ni wa matroba ho no o fia mo be wa no wo eneni a nu ke mi la te no ya fido wa munyi sojo wele gardien ni et nous en sécurité agent de sécurité oni tamnyo a omno formation do de be ne amea jesu anu nani vide wa gba trova wa ba onu kwa ke mi le soulever ke a funu yo la gba kwa mebula wa tu fe na me be no wa no ye ncha wa chone we ke mi soulever ke a mu kanro di be a me ke we ni sécurité a me ke we ho sécurité on daro wa be service au monwa o la no chuchu do be ne be ka se présenter à wanyare ke o la gérer do si tu wa no poser question akora me miade ezonzon ni so didi pe va ya na me azon va onetona me ane na nyi vide kengbo we ni wa ba hozuzu ane no ba tro hozuzu a chan ne zozo agbalepo ya ela tembe me be palu ye le don pona me muni covid pobela ni forcément comme prévision on va tomber à gogo amu ça me dit on la bébé ngba be o va gabu me fa c'est comme ça pas gabu me fa tu vas gabu me fa au moins yi wale ko Ronaldo est o ni ane ya ke mi le gba o le gba na be edo be ele asymptomatique amole c'est-à-dire be amole ke don na wanti ke o le développer fini le gbe c'est comme ça e wa chale vivre e ma to ba e nuadi o komina de le nyame no so China ku to me ya dadede no body la me passe ka po nyebo da test no yoro amestia me keke 14 jours nkan be test alobe o la test no 14 jours communiquer venir de la fille petite jon c'est comme parce que ni mi de globe la be no ba mo la fille be o la projet sur un fion be na be nkan mi mo nje nwanti o on to ke fion o kan be o le don to da to no yes na wa nyanya ke globe la be les sont les médecins docteurs no wa be do on a mis à contact ni mi do enquête le miawa yang no homa wa to bien on enquête fa seulement que ni par exemple nyang ke be manye be na be les Sétinois Togo kudo duke me ola ko ko mu le so ba du ya me a tadi do no do be na be o do la o test na mu le fun e yo wa ngule homa di be na be nyawo be 14 jours ka me o passer ya ba me on do no de ke o ka mo do avion wa ko to do avion be nyamnya disposition ko prendre avion me ko va do pa après 2 quelqu'un pour bien obé et test à la mer et noir et dans tiro les possibilités donc il doit avoir un carnet de voyage passeport de santé de cahier et bimea non on a dû le mais avant du mais on a 14 jours que ne va hier on contrôle et doit vendre comme les tuyaux parce que no va du mais ba et donner me dico sinon para pas ben ya me so na veve na ajuke me o le jo le ori no le jo me le sibo yo le ine ne jo yikui ejuke me ya me o bana miawe do la plan oui et moi qui sont des avis et c'est comme là vous en combien les Sétinois et là parce que en mode avion second quand mode avion second amea elle coupe l'homme le coupe voir elle alors le noir de cahier peut-être elle ou l'entretien bien bon bailler tete chon ameke le go
kudo nu kekere e ba dona mo kekere l'avion me quoi nya de ka nya gbon e ji o va do wọn Nicolas mi va do je si be ni bo po do ala me de nti la we de me fifia ame kote ko la me o sina jona la me ku susu be on gba ba de euro quarantaine on ka bo be la tenso ni ko ba de nyanyana na dukwa de douanti enu le douanti am ka di ba diru do alo ameyue ke tuero ko jalo ameyo ke do la na ke dukwa na nya ba le ke do la o me denu mo na mo nyiro e ko enu ye wu amova itande sida ma nya mama parce que ne sida ko yala me va globe sida le nti alo ni sere posi kwa amesa ma kareti ye le kana do ya kaka yo aku e bi le kaka egbe apeja ra mo va le gomo se do de gomo ma yo me se ne coronavirus o ye le nya parce ni chomo le kaka le de abo Cameroun alo Côte d'Ivoire la fila no maison coronavirus ça dit que coronavirus ga Amérique me dabe ya pa mo ça dit que c'est une stigmatisation on me doula non donc au doula na ça dit de sensibilisation alo nya kaka na mo gomo to do anti la o doula na mo na nya ba na coronavirus la me mo gomo ba me sia ma kala pa ma le coronavirus que bon wa note wa ga ba test no peut être pa ma be ho da ma do vore me ka o nganye am donate no ti no te po gbo no geriba enyu bo no sijo la pa no sijo la pa ma me go gwa me ya yo che gale chachare donc enyu le mo ti ta mo gbo o be de nyakaka nana alo do agom de la population o me te gbede akpamadi o yo ba mo le parce que amoli fia mo dodo e on ya Cameroun alors c'est la maison coronavirus n'allait pas donc coronavirus la mare donc amesa me de quoi ya fi ho do la le ameke mo et quoi stigmatisation elle renova même me kwa mo ro ojore WhatsApp dit temps o papa ro yebe yo da ba kokko lo papa me ka gbo be ipepe ha be ya do kokko ma on donc na papa ndel le noa me o la na mo na nya bo on ga no stigmatisation bo ame ale doata wa bo ya coronavirus o mo do la we enyo Joseph adede o be le sijo la do donc ne una me subon le Africa e mi jumenye palu atikesi wana me la tikesi mdi na bofona mi e da ko bona ni ya bofona mi covid avait dit bofona mi kaka be na be nya ba bo be dikio bo ko be no keka enu gomedije po ene ke do aba mi san ngba ko sibe ke si dava gare mi ne ji ya no be ato ameto in so be na be allo ministre de globe na be driver e be ko neto CHV mon debe a obe yo continue bon we be yo wa desi we ne to funu kwa la bado ade ne dale sro vale ayo wato daka driver le go e be obe no ko yo to nke obe daka ko be déjà ma 5 de mentalité susu et susu pourquoi daka de amodola second be coronavirus amuni mpembe doya lo e dobeni no le podo la ku forcément ni e dobeni le nene muni ndo ve o sobe e dobeni ba fi ere ke o la ten le palu alo e no e pen la po rim la le o nene donc amodola se nene be no gome ire ne ogbonbe amere le doa de po be ngba gogo muni muni enu benyi ola be oya ola fijo ya we alo ola to la we mi ave be jagba na zena me ngba be na o epo nyinu ke o le bi oso gbo wa muni be ame atros nu vonvon alo ne edagba ba bo me cha le jibe wa do yo po wa poda be de ke yo le do ma wa do po ojo le si puis ne si ebe onyanu ke le wo wa yo la ten dado no ne ojo le si bo ngba poda ngba nya be do ale tin to chon wa ele si gbe o so odro kudo tale inene ya no mana mo le modi nkele he no ke ba de communication ko do e do antia de ke yo vo o so do asibebe enu ademeni de ke ko me do da mi agbo de ke o le gboro e na be amole wo sibebe na no mi kwanja no le do kwanja nke dokita oglo na mi be ne ve me lever wa la no ve me matikpe ne etale doa la ne zozo le doa kaka kwa gari monta oglo na be ame oni be mla ni vire no va fon kwa we et donc ole point et donc nous communication ko ngode no antinyo do ele henini sinon am do bada e meni ke ele wonde na me de to to be ya we no fito mi do akpe na mi be mi se egbebe mi we ne nyoa
tó gbọ́ bẹ ó sòzò gàmì àmúdá sùnmí o kàkíá tiẹ̀ tọ́ gbà náà ọ̀nà mi ní tìbí sọ pé náà ìwà lẹ́bẹ̀ yà yé mi lè pa ẹ̀ yà pa mi lè do àpé náà mi lè do àpé mi ẹ̀ mọ̀dàndọ́ ọ̀tọ́ mi ṣẹ́ tomi ga tomanda tẹ́bí kíkì sosa ṣèròdà kútsálá náà mi la trọ́sì ọ̀nà yà lè 3w.canalfm.com di alo ne mi YouTube di ami la kedo enti mi do àpé ní Jérôme Soso eyira makako Joseph Gadaku Nicolas Digligné ya Thérèse Adédé Massonya on les débat.